पढ़ाव लगिते तो हुआई चेत लगी चेत स्वार्थ में जे 2.5% बामड़े तायनम रे तेहें सावताल जाति नौकाते सारा जीवन आचुर राखाबन तहेना हाँ যদি সান্তাল যদি নৌকান পরিচয় আড়ি রেস্কা বুঝাও দা যে সারা জীবন নৌকা আবো যাহা আবরান অলপ পড়া বাগি কাতে কোড়া গিদ্রে কুড়ি গিদ্রে তো যাহার দাদা দিদি কো হিজুক কান তোমরা এনে কেনবন এবং ওড়ে চালাও কাতে মানে ভবিষ্যৎ রে অলপ পড়া বাং কাতে যে হরম আখরিং কে যদি হরমন উদ্দেশ্য হয় তাপে তাহলে কোনো আপত্তি বনোয়া আর যদি সারিকে যদি মানমি হয় না ইচ্ছে মেনা তাহলে অন্তরে নোয়া তো লাগা তাপে লাগা উচিত কানা। নমস্কার, বিশেষ করে তেহেং মেট্টাং ঘটনা আডি জোর মনের দাগে কাটাও যাহা তো কম বেশি আবো বন নিয়াম দা যে বারপে দিন ধরে আবো ঝতকে কম বেশি বন নেলदा जहां को अंत सोशल नेटवर्क साइट बन तहना माने जहां को अंत फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को जहां को व्यवहार कम बेसी वो नेलदा जे रानीगंज ना मेटांग कॉलेज रे अबरन जहां कम बेसी अब मोटामोटी भारतवर्ष जतर बन बाड़ाया जे मेटांग अब जहां मौलिक अधिकार मेना जेमन खाद्य बासस्थान साथे जेमन मौलिक अधिकार मेना शिक्षा मेटांग मौलिक अधिकार कना एवं नो शिक्षा बा सेचेत जहां मौलिक अधिकार कना नो तो मातृभाषा करना मेटांग जायगा विशेष करे अष्टम तफसिली हुई पर अब जहां आदिवासी को जहां मेना बना विशेष करे सान्ताल ते रोड सान्ताल स्पीकिंग आदिवासी अब तो नो अधिकार दो मोटामोटी आडी दिन खन बन नाम आकाता किंतु एतो दिन पर हो मोटामोट एतो दिन पारम काते नितो पर्यंत 2004 खन नितो धारी नोआ 20 बछर 2014 2024 एर परो जे नेल होय कान ताबना जे पश्चिमबंग ना मेटांग कॉलेज रे रानीगंज देवी मेमोरियल कॉलेज मेटांग कॉलेज रे ओंडे होय काना गार्जियन को स्टूडेंट को सावताली भाषा अलचिकीते पठन पठन लगिते अलप पढ़ाव लगिते मेटांग आंदोलन करा होय कान ताकोना कम बेसी अब तो नियाम दा जे बन नेल दाबन जे अबरन जहां पश्चिमबंग रेन जहां आदिवासी सावताल जहां मेना बना नोआ दो सारी कथा काना जे पश्चिमबंग तेहन जो अब जो जनसंख्यार हिसाब जो अब मन करवा ताहले जेबन बन नेला 1 कोटिर काछाकाछि आदिवासी जहां मेना कोआ नोआ दो होयक काना उड़ीसा तारपर बन नेला 70 लाखेर काछाकाछि मेना कोआ आदिवासी जहां दो मेना झारखंड और प्राय अराउंड 53 लाख लेखा माने हाफ कोटी लेखान माने ये तो मेना बना आदिवासी बसस्थान होयक काना अब होयक काना जहां दो होयक कान तबना पश्चिमबंग ना जहां प्रांत करे आदिवासी संख्या को बेसिया नोआ को तो कम बेसी झतर बन बाड़ाया जे बीरभूम ना देवचा पचामी ओना साइड खन बीरभूम ना माने इलाम बाजार बीरभूम ना किछु किछु अंश ओडे खन शुरू करते अब होय काना बर्धमानेर किछु अंश तारपर डेंस बन हिजुक काना पुरोटा बाकुड़ार किछु अंश रानीबाग रायपुर झिलिमिली झाड़ग्राम पश्चिम मेदिनीपुर एवं पुरुलियार गोटा पुरोपुरी नोआ जहां झारखंड अटैच जहां को मेना नोआ को तो झतके होय काना सान्ताल अध्युषित बा आदिवासी अध्युषित अंश काना अब झतगन बन बाड़ाया जे बेसिरभाग अंतत अबरन जहां माने आदिवासी को मेटांग मेजर अंश जहां नेल काट को कथाई कथे मेटांग कथा को लिया जे झारखंड होई काना आदिवासी लगिते अरे भाई झारखंड आदिवासी लगित बांग होई काना झारखंड जदि आदिवासी लगित होई को आदिवासी कथा जदि शिक्षा जदि ओंडे ताहे को ताले कोनो समय गे नोआ जहां 2 कोटी पॉपुलेशन 2.5 कोटी पॉपुलेशन जहां होय काना पश्चिमबंग जहां अंश 50 लाख अपे बड़े कम बेसी जे 60 लाख इहुदी मात्र मेना को ताते गोटा पृथ्वी को कंट्रोल दा और होय काना 53 लाख होय काना आदिवासी पश्चिमबंग रे माने बेटा राष्ट्र तैरी ना क्षमता जहां जगह मेना नुकु गेट गिड़ी खाते नुकु बात खाते उड़ीसा ना 1 कोटी जहां खन एई मुहूर्ते द्रौपदी मुर्मू लेखान अब जहां राष्ट्रपति मेनाइते बना नौकान मेन जगह बात खाते कोनो दिन झारखंड होय ना जगह तो बांग होय को और झारखंड तो नेभार आदिवासी उन्नति लगी तो झारखंड तो बांग होय काना नेभार कोनो दिन के बांग होय काना बाको कराओ ना इच्छा मांग पाए गान तक जहां कारण झारखंड ना जन्म ओना दो होय काना ओनली बिहार रापुर के प्रशासनिक कारण तो जाय होक नितो तो झारखंड आंदोलन बाबन चला काना नितो जहां जगह बन हिजुक काना ओना दो होय काना जे तेहेन होय काना स्वाधीनता एत बछर पर 20 बछर सावताली भाषा स्वीकृति अलचिकी नाम पर हो तेहेन हो भाषा लगिते मेटांग कॉलेज रे लड़ाई कान तको ओडे विभिन्न रकम भावे थ्रेटनिंग बतर चोक को एवं आदि नापाई खबर जहां जे अब बन बाड़ाया विभिन्न जगह रे विभिन्न रकम अब आदिवासी संगठन मेना जहां दो बाबा साहेब ले हटत बन तहे जे संगठित पे माने मेटांग संगठन तालारे जतो हिजुक पे अब दो ना बदलते ओढेल संगठन बन तैरी कदा जाय होक ओना दो मारांग इशू दो बांग काना कारण अब कोनो संगठन गे दीर्घस्थायी बांग थान काना तो ओना हिसाबे ओंडे होय काना दिसम आदिवासी गावता नो होय काना बर्धमान एवं बीरभूम बेस काते खूब माने बीरभूम बर्धमान रे खूब प्रभाव मेटांग
প্রভাবশালী সংগঠন, বিশেষ করে এই মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ থেকে তেহিন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সম্পূর্ণ রকম ভাবে প্রশাসনিক ভাবে টুকরা টুকরা কথা को বাড়াই গিয়াবন যে কোনো ভাবে গে যদি মিটটাং আদিবাসী সংগঠন তাহেনা নোয়া দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সরকারি ভাবে যে কোনো জায়গা রেগে সরকারে খয়া যাহাই সরকার দো বাই খয়া কোনো সুস্থ সরকার নোয়া দো বাই খয়া কিন্তু যাহাই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ টর্চার এবং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে অন্যায় অত্যাচার কোনো জাতিগত যখন বুঝাইয়া উনি দো খয়া নুকা যত কিছু চাবায়া ইতিহাস আবো বাবন হিড়িং কেদা যে ভারতবর্ষের মধ্যে আবো পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল বিশেষ করে নরেন হাসদা লেখান যাহাই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মিটটাং গাখুড়িয়া যাহাই সংগ্রামী তাহে কানাই যাহাই পहिले যাহাই হতাইতে পশ্চিমবঙ্গের যে আন্দোলন রাখাব লেনা বিশেষ করে জঙ্গল মহল বেশ কাতে যে আবো মান সম্মান নোয়া কো লাগিতে তেহেñ অন্তত নরেন হাসদা নিশ্চিন্ন পর তারপর এখনো পর্যন্ত উনিয়া কোন রকম মানে নেক্সট যাহা জেনারেশন বাং তৈরি কানা এবং নিতো যে ছোটখাটো মিটটাং বারে সংগঠন যাহাকে তৈরি কানা নোয়া সংগঠন আবো দাড়ি কো যেমন মেনা ডগা গেট গিড়িল কো গেট গিড়ি কানা কো এবং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তার ফলস্বরূপ তেহিñ বন নিয়ামদা যে রানীগঞ্জ না আদিবাসী তেহিñ যাহা কলেজ আদিবাসী ভাষা লাগিতে অলচিকি লাগিতে তেহিñ আবরেন কড়া গিদ্রা কুড়ি গিদ্রা আবরেন তেহিñ আন্দোলন দুরু কান তাকোয়া তেহিñ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রানীগঞ্জ গাপা দো হয়তো ঝাড়গ্রাম না কোনো আরো কোনো জায়গা তারপর দার্জিলিং না কোনো জায়গায় মোট কথা পশ্চিমবঙ্গরে শিক্ষা ইদিকাতে আদিবাসী ভাষা চেতান রে কি সাঁওতাল ভাষা চেতান রে আবহাওয়া যেরকম হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে চেক কো মেতা প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি নোয়া বাড়াইতে তো কোনো রকম অসুবিধা হই না কথা তো বাং কানা কিন্তু এন্তের হ দুঃখ বুঝে আনোয়াগে যে 99% আবরণ সাঁওতাল বা আদিবাসী তেহেñ হ নোয়া কো সাপোর্ট দা এবং যখন নরেন হাসদা যখন মানে আন্দোলন করাল নিয়াল দাম ঝাড়খণ্ড আন্দোলন যখন যে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কোন রকম জাতীয়বাদী সান্তাল লাগি কিছু আন্দোলন হই কানা বিভিন্ন রকম কো চাবা কাতা নোয়ারেন মেন যাহা কারিগর কথা হয় কানা তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সাঁওতালের কথা হয় কান তাবনা তেই সিধু কানু লড়াই যাহা কো চাবাল কিনা সিধু কানু গজ চলা কি দায়িত্ব থাকে না সাঁওতাল গে তেই বিরসা মুন্ডা কো সব চলে দেয়া আবরণ হড়গে একই রকম ভাবে তিলকে মাঝি সব রকম না তেহেñ যদি কোন রকম ভাবে যাহাই রানীগঞ্জ কলেজ রে যাহাই কো আন্দোলন তাবনা যাহাই বহা মিশা যাহাই কো করাওদা নুকুয়া পেছনে যদি লাগাওয়ারেন মেনা কোয়া নোয়া লাগিন হ সান্তার মেনা কোয়া আবো নোয়া সান্তার জাতি তেহেñ মানে আডি দুঃখ না মিটাং কথা যে কিছুক্ষণ লাহারগে নোয়া হইন কাটিং মেসা তরাইদা লেইতিং বাধ্যই না যে ফেসবুক রে মিটাং আর্টিকেলিং পড়াত নিয়াল কিদাই মিটাং ভদ্র মানে ভদ্র হল মিটাং লেই কেদা যে কলকাতা রে কো চালাও না আবো ট্রেডিশনাল ড্রেস হরত কো চালাও লেনা চালাও কাতে কোনো এক দিকু মহিলা মেতা কেনা আপে পুইসিং পে এনে যাবে তাতে খুব মনক্ষুণ্ণ বুঝাও কথা এবং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মনক্ষুণ্ণ বুঝাও কথা মোটামুটি যা অল কথা কিন্তু বয়হা কো নঙ্কার মনক্ষুণ্ণ না জায়গা তো বাং কানা কারণ নোয়াকে সাঁওতাল জাতি বাস্তব পরিস্থিতি হই কানা সাঁওতাল জাতি নিত হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যাহাই যদি অলপ পড়াও লাগি আন্দোলন যাহারগে ওনা আন্দোলন রাপুর লাগিতে হাজার হাজার হড় মেনা কোয়া এবং কো চাবাই তাকোয়া নোয়া নিতে কোনো সন্দেহ হবে না একই সাথে ওকারে এনে ইদি কো হুᱭᱩᱜᱼᱟ তেই কোচি কোচি কুড়ি গিদ্রা হোস্টেল খন 6 খন হোস্টেল তো অলরেডি চাবার মুখে 5 খন 6 খন 7 9 8 খন শুরু কাতে আয়ো বাবা মাঝি আতরেন যত মেসা কাতে ঘর গোষ্ঠী অপেরা বেনাও কাতে ওকারে দেখো নেতা হিজুক কানা ওকারে দিকুরেন ইয়ে হিজুক কান তাকোয়া দাদা হিজুক কান তাকোয়া দিদি হিজুক কান তাকোয়া হেলিকপ্টার তে আটগন কানায় সে মোটরসাইকেল তে আটগন কানায় সে গাড়ি তে আটগন কানায় উনি দানাম লাগিতে ধরম না বাহা ধরম না সরহাই কারাম ইদি কাতে রাস্তারে যাহাই জাতি ধাপুং ধাপুং কে এনে যা উনকু তো আর যা হোক কোনো মানবী তো বাকো হয়ে যাগা যে মুহূর্তে নিত হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আবু যদি মন নেলা একের পর আতরে এমন কোন আতো বানুত তাবনা যাহারে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আবু জাত রনা ধরম না লোটা দা ইদি কাতে বাকো এনে কান তাবনা তো যাহারে আবু জাত রে আবরেন আয়ু বাবা তাকোগে যাহাই কুড়ি গিদর কো ইদিয়েত কোয়া নুকু তো যাহা কো ইদিয়েত কো নুকু তো অল পড়া সিকনাত লাগি তো বাং নুকু তো যাহা ডাহার কো দুয়া কো কানা নো দা হাপেন দিন রে নুকু লাগি তো মানে চেক কো মেতা আসানসোলা ওই বাড়ি মানে চেক কো মেতা মানে আবু লেইতে বাড়ি বুঝে রে হ্যাঁ সারি কথা তো নোয়াকে মিটাং সময় দা নুকু দো আদো অলপ পড়াও তো বাং হরমো আখরিং দেখো কনভার্ট কোয়া অন্তে কো ইদিয়েত কোয়া তো যাই হোক তেহেñ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যদি একের পর আতো হহতরা যদি মিট হহত যদি এনে কো চালা শাড়ি অর্ধেকটা হড়ক কাতে ছায়া তুল কাতে যদি কো এনে যা তাহলে হাপেন দিন তো চের হইতে বনা বুঝ দাঁড়াবন তো নংকান মিটাং পরিস্থিতি রে নোয়াগে স্বাভাবিক যে দিকু কো তেহেñ যদি কুলিব না কলকাতা তেঙ্গো কাতে যে শুধু পে এনে কেনা দো বাং কারণ শুধু এনে দো বাং যখন কোনো আতখন আবরেন পার্টি মিটিং কো চালাক কানা
एनेज को चला कना ᱧᱤᱫᱟᱹ 12টা लगी तो बाको रुवाड़ कना एवं ᱧᱤᱫᱟᱹ 12টা धारी चेक को चिकाय देखु नेता को संग ओना दा अब जतो कोन बाड़ाया तो जाय होक आदि दुखना खबर एवं नोआ जहां लड़ाई रे तेहेन मेना को तबना हयतो माने तेहेन बांग गापा होक मिद दिन जय दो होय गया एवं नोंका जदि प्रति क्षेत्रे जदि नोंका गाते मेटा आंदोलन होया मेटा स्कूल झिज लागिते मेटा ओलो माने चेक को मेता माने कॉलेज झिज लागिते पढ़ाओ लागिते तो व्हाई चेत लागी चेत स्वार्थ मेना जे 2.5% बामबड़े तायनम रे तेहेन सावताल जाति नोंका गाते सारा जीवन आचू राखाबन ताहेना हाँ जदि सान्ताड़ जदि नोंकान परिचय आदि रस्के पे बुझावदा जे सारा जीवन नोंका अब जहां अबरन ओलो पढ़ा बागी कते कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे ते जहां रे दादा दीदी को हिजु कान तमना एनेज काना बन एवं ओंडे चलाव कते बो माने भविष्यत रे ओलो पढ़ा बांग कते जो हड़मो आखरिंग के जदि हड़मो उद्देश्य होय तपेया ताहले कोनो आपत्ति बनुआ आ जदि सारी के जदि मानमी होयना इच्छा मेना ताहले अंतरे नोआ दो लगा तपे लगा उचित कना जे मेटांग कॉलेज रे पढ़ा लगी ते तेहेन अनशन धर्मघट होय कना तो जाय होक नोआ खन बाड़ी दो कोनो किछु बांग होय दाड़ा जहां को मेना को तबना सावताल रेन मैक्सिमाम अंश तबन दालाल तो नुकु दालाल संसद जदि तेहेन कोनो रकम भावे जहां 1% बाकी मेना बना नुकु जदि बई बईते जदि समाज सारी के पे खुशिया ऑलचिकी जे तारी जदि पे खुशिया तबना ताले मिदो तबना पर नो 1% गे तेहेन नो 1% गे तेहेन झारखंड राज्य को दई कदा जेटुकुई होक जहां टुकु नाम कना हयतो 4 भागेर 1 भाग ओना को दई कदा नुकु 1% गे विशेष करे इnye व्यक्तिगत हुडिंग मेलाना कहिनी जदि दिसया जे गोटा आले अंतत जे ब्लॉक रे मोटामोटी मेटांग गो हर कुड़ी हपने ताहे कान ताले मेटांग दीदी जहां के होय कना जहां रे माने जहां रे आंदोलन ओने के चला ताहे एवं नोंका के मोटम पश्चिम बंग रे जदि खूब बेसी खान 1000 हर को ताहे कना और बाकी 99.99% सान्ताड़ को ताहे कना ऑलचिकी रेन शत्रु ऑलचिकी जहां रे के लई कदा जहां के ऑलचिकी रेन को तिना को मा काट को गज काट को कोनो हिसाब बनुआ एक ही रकम नितो हो सान्ताड़ जाति लगिते उन्नयन लगिते 99.99 सान्ताल के सान्ताल क्षति को खोया 1% 0.01% जदि को तहना नुकु के मेटांग समय सान्ताड़ भाषा एवं सान्ताड़ा सिकनत को लहाई दिया नोआ के प्रतियो दोह कते नोडे गी मुचाद दें जोहार।